अभिनंदन। प्रथम वीडियो क्लिप देखिए। विद्यालय को फेरी जीवा माने छात्र छात्री और शिक्षक सेटा हवा के साथ दीदी रहिबानी दीटा दल कर दवा द्वितीय श्रेणी और तृतीय श्रेणी से पगड़ प्लस 2 सीधा एटा द्वितीय श्रेणी कर दवा एटा तृतीय श्रेणी कर दवा तेणु ये जो वीडियो क्लिपटा हम देखिले इथुरा हम कोन देखिले या विषय मध्ये आमे किछि घरे रखुचे किछि पशु पक्षी तो घरे रखिबो मना कि हम पोषा भाबरे किछि पशु पक्षी तेनु द्वितीय श्रेणी को मु पक्षी दल कर देबे आ तृतीय को मु पशु दल रे भाग कर देबे कतर बसिया ई आकार बसिया चित्र काटे से हम देखियो दो दिन देखियो ना ये दल रे बसियो केते बसुन दीटा दल बळे जण को अपन साइड कोळे आसना एटा कोळे यू आकर बसुन यू आकार हां यू आकार बसियो दपदे दे साइड दल क्या पशु बाछुतिबे एला हमन गोटे काम करबे ए जी सिंह सेटा दलपति और ये पिता दीदी की दलपति करतो आउ आमो जेलु आमो एक भाषा आजा सेटी रही ना हां पछो से ए बाकी सब रही बात सब एटा लगे बसु सर एटा लगे बसु ना लगो तमारा दलपति आई जदी जरा ब्याज सेटा लगो हां चित्र प्रदान करली चित्र काट देली ना हां जमा दे नो चित्र रे चित्रडा देख सबाले चित्रडा हम देख दउ तू मु हमार को पाक एबे दिस रे पक्षी पाई छि मुख रे ये पशु को एडा कोन कहलो पिला माने कुकुर एडा हम घरे ये घरे नुए ना बाहर रे बण रे हमार को भीतर के मारे बण रे रुंदी ये एडा एडा पक्षी पक्षी ये घरे रे पक्षी मुखा किछ नाही पक्षी मुखा पाई कुकुर देखिछ कुकुर के शब्द करिवो जने आस कुकुर शब्द कुकुर बलिया भुकिबो धारणा पाइले जेहेतु हम पक्षी दल कर दीजिए कौन करे कविता आवृत्ति अच्छी दक्षता तेणु मो सहित प्रथम मु अंगभंगी गीत आवृत्ति करी देखिले सब पिला माने एथर मानको पई काम देखि चित्रटा देखिले मु तो पई काम देई गले तबे दीटा लाइन जणा उठिकी पडिबो से जेई छाड़िबो जे धाडीटा ता पर धाडी पूरा बुझि पाल हमरा बुझि पाल जनी आगे सरमणी देखि दो सरमणी दे आगे पडुन दी दे माने जणे दीटा लाइन दीटा धाडी पडिला दीटा धाडी पडी साला पर से जे धाडी छाड़िबो ता पर धाडीटा आ गोटे पिला दीटा बाकी पडिला दीटा बाकी सरमणी दे आगे हां थोड़ा ये बदमाश तू आउट पड़ी पड़ ना दुस्तु नहीं
ଏପରି ଭାବରେ ଏଇଟା ଚାଲିଥିବ। ମୁଁ ଏମାନଙ୍କୁ ଏଥର ଆମେ ଜାଣିପାରିଲେ ସବୁ ଦୁଆରେ ବସି ସେଥିରେ ଘରେ କେପାରେ ନା ପଶି ଅଜଣା ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖଇ ଦେବେ କରିନିଏ ସିଏ କୁହ ତ ଏବେ କାକା କରି ସେରା ବଇ ନିଦରୁ ଆମକୁ ଦିଏ ଉଠାଇ କହିକି ପାରିବ ତା ନାମ ପିଲେ କାକା କରି ସେରା ବଇ ଆମକୁ ନିଦରୁ ଆମକୁ ଦିଏ ଉଠାଇ କହିକି ପାରିବ ତା ନାମ ପିଲେ ଭଲ ଲାଗିଲା ସେଟା ଏଥର ଏଇପରି ଆମର ତୁମେ ଗୀତ ଏଥର ଗୋଟିଏ ଦଳ ଆସିବେ এই মুখাটাକୁ ପିନ୍ଧିବେ ଆଉ ଗୋଟେ ଦଳ ସେଟାକୁ କିଏ ଚିହ୍ନେଇବ ଆଉ ବର୍ଜନ କରିବେ ସାରା ସାରା ଆଉ ଗୋଟେ ଦଳ ଆସିଛି କିଏ ବସୁ ସେଟା ଚିହ୍ନେଇବ ଆଉ ସେଇଭଳିଆ ବର୍ଜନ କରିବେ ଛିଡାଇକି କହିବେ କହୁ ସୁକୁଲ ସାର୍ ଆଜ୍ଞା ବାଘ ବାଘ ନୁହେଁ ଏଟା ଶିଆଳ ରଙ୍ଗୀନ ଶିଆଳ ରଙ୍ଗ ଦିଆଯାଇଛି ଏଥର ଏ ଦଳକୁ ପିନ୍ଧିବେ ଏ ଦଳରୁ ସେଇଭଳିଆ କହିବେ ନାମ କହିବେ ଆଉ ସେଇଭଳିଆ ବର୍ଜନ କରିବେ ବାଘ ଭଳିଆ ଅଭିନୟ କରୁ ଆଉ ଠିଆ ନା କାଢନ୍ତୁନି ତ ଗରମ କରିବ सुवर्ण मस्त ପଦ୍ଧତିକୁ ପଢିବ ଅନ୍ୟ ଦଳ ତା ଚିତ୍ରଟାକୁ ଦେଖେଇବ ଚିତ୍ରଟିକୁ ଦେଖେଇବ ସେ ଦଳକୁ ଚିତ୍ରଟା ଦଉ ଗୋଟିଏ ଦଳ ପଢିବ ପଦ୍ଧତିକୁ ପଢିବ ଅନ୍ୟ ଦଳ ସେ ପଦ୍ଧତି ପଢିଲା ପରେ ସେ ଚିତ୍ରଟିକୁ ଦେଖେଇବ କାକା କରି ସିଏରା ବହି ନିତରୁ ଆମକୁ ଦିଏ ଉଠାଇ କିଏ ସେ କହିବ ତା ନାମ ଭାଇ ତାଇ ଦେବା ଠିକ ଅଛି ଏ ଦଳ ପଢିବେ ଅନ୍ୟ ଦଳ ଚିତ୍ର ଦେଖିବେ ଏ ଦଳଟି ପଢିବ ଏ ଦଳ ଚିତ୍ର ଦେଖିବେ ଶପଥ କରି ଘରେ ଘରେ ନୀଳ ରଚନା କରି କହିକି ପାରିବ ତା ନାମ ପିଲେ କିଏ ତାଇ ଦେବା
ଧରା ଅଂଶ